Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। दूरवत्रमणि करवशवरि कलरमणि आदरवन दरवन दरवन। Hallelujah, 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 hallelujah. तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य। तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पूरा बब्बा 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 शबर बर 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 बर। पूरा बंदा रवणी खाला रवना दर वर्ष बर 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 बर। हालेलुया, होशाना, 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 होशाना। तुम नाम धन्य, 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 तुम नाम धन्य। होली 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 होली। प्रभु जीसुंगा नाम रे, जीसुंगा नाम रे, जीसुंगा नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। इधर रमणी खारा वर्षा बर कला रमना दर बंदला रमना दर बंदला रमना दर वर्षा। Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus. Glory, 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 glory. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। जीसुंगा नाम रे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हालेलुया, शबर बर 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 बर। पूरा वर्ष बर खला रमणी आदरम, पूरा वत्रमना दरम शबर बर 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 बर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू जीसस। प्रभु तुम नाम रो प्रशंसा गौरव जुगे जुगे। होली 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 होली। তোমার অনুগ্রহ মান নিমন্তে যথেষ্ট দিবাই ধন্যবাদ দৌছু। আজ দিনের মধ্যে সুযোগ স্বরূপে আমাকে দিয়েছ। হোলি 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 হোলি। অনেকে এই সুযোগ প্রাপ্ত হয়ে পারে না প্রভু, কারণ অনেকে প্রভু জগতর সে চালি যাইছেন, যে গতকালি ଥିଲେ আজ সে হুত না। ধার্মিক ধার্মিক মানে মধ্য ও প্রভু আউ এক রকমের ঘটি থাকে, কারণ ধার্মিক মধ্য আউ সে মৃত্যুবরণ করে এবং ধার্মিক মধ্য মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি কর্মানুসারে ଆଉ ପ୍ରତିଫଳ ତୁମେ ଦେଇଥାଅ। ପୂରବ ବର୍ଷ ଖେଳାର ବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦନମା। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାଅ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିତାନ୍ତ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଇରବତ୍ରମାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରମାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲରବା। ତେଣୁ ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଉ ପରଭାଷା କହିବା, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ କେହି ତାହା ବୁଝେନେ ମାତ୍ର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟମାନ ଆମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉରା ବାବା ବାବା ଶାବାର ବାର 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 ବନ୍ଦନମା। ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, କେବଳ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଧରି ରଖ ମଧ୍ୟ। ହୋଲି ହୋଲି, କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବା। ଇରାବତ୍ରମାନି ଖାରବା ଶ୍ୟାବାର ଖାଲାରମାନି ଦାର ବନ୍ଦାଲରବା ତାମି ବରିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର। କାରଣ ସେ ନିତ୍ୟ ତୁମର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥ ରହି ତୁମର ଆଉ ସେବା ସେ କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଦାନ କର। ହୋଲି 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 ଉରବା ଶାକାଲାରମାନି ଖାରବତ୍ରମାନା କାରବନ୍ଦାଲରବା ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକୃତ ହଉ, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ତମରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସରପଣ ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ସର୍ବତ୍ର ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁମର ସଂକଳ୍ପ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଉପରେ ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି କରିଥାଅ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ଫେରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତା କେତେ ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବର ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରକାଶ ନ ହୁଏ ସେଥିମନ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟ ସୈତାନ এই জগৎ প্রতি অন্ধকার রখিଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଉରବତ୍ରମାନି ଖାରବଶ୍ୟବାର କାଲାରବାନି ଖାରବନ୍ଦାନବା ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ଉଠାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। জাগো
हरे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, हरे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। पर हमको शरण तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान छूने न देना। हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी नैया को सागर खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Shine bara 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 bara. Pura mandala ramana dara mandala ramana dara mandala pura mandala ramana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani, Kalla Ramani, Adda Ramani, Adda Ramani, Kalla Ramani, Adda Ramani. Pura Mandala Ramana, Bara 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 Mandala Ramana, Ramana. Holy, 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 holy. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. Danya Prabhu, 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 Danya Prabhu. Danya Tono Pidram, Danya Tono Pidram, Danya Tono Pidram, Danya Tono Pidram, Danya Tono Pidram. Oh Lord, Hamasan, Same, 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 Same. Shaba ba 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 ra 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 ba ra. Pura Mangala Ramani, very, 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu.
धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तोरो पिता नाम धन्य धन्यवाद 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 होली 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 शबर बर 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 शबर बर 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 पूरा बंदाला रवनी काल बंदाला रवना दरबा शबर बर शबर बर 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 होली 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 ओ लॉर्ड हमर सना समय सना समय सना समय सना दा 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 बा 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 रा 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 उदार मनी काला रमणी आधार वन आधार वर्ष मन श्रवण बर 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 होली 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 Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Glory be your name, 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 glory be your name. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Idhar avani khala ravana dara varshamana bara 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 bara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Idharavatra kala ravana dara bandala ravana dara bandala. Holy, 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 holy. Oshana rabara bara 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 bara. Idharavani kala ravana dara bandala ravana dara bandala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. तुम्हारा कोई नाम और प्रशंसा गौरव जुगे जुगे उदारवनी खार बंदला रवना दरवना. हालेलुया, 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 हालेलुया. उदारवनी खार वर्षा मना कर बंदला रवना दरवना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जिसुंका नाम रे दया करो, जिसुंका नाम रे दया करो, जिसुंका नाम रे दया. Hallelujah, 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 hallelujah. Idharavani karavandala ravana daravandala. Praise you, Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Holy, 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 holy. Hallelujah, praise the Lord, glory be your name. Thank you, Jesus. Oh Lord, humble service, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to your name. Holy, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vandana Prabhu.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজকের প্রাতঃকালীন মতো তোমার নামে ধন্যবাদ দৌছো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। কথাই তো সমস্ত ভারত মনে এলো বলতো তোমার নামে ধন্যবাদ। প্রভু এবং আমাকে প্রাতঃ তোমার সেবা জন্য তুমি সুযোগ তুমি দিলে বলতো তোমার নামে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। নিশ্চয় প্রকৃতি প্রভু ধার্মিক লোক প্রগত প্রভু প্রভু দিনমান করে সেবা চালিয়ে প্রভু মাত্র আমাকে পদমে জীবিত তুমি রেখেছো বলতো তোমার নামে ধন্যবাদ। এবং সমস্ত মরে সভা আলোচনা করিয়া পাই আমাকে সুযোগ তুমি দিয়েছো বলতো তোমার নামে ধন্যবাদ দৌছো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং নিজের যোগ পরীক্ষা করিয়া পাই এবং আমাকে সমীক্ষা করে আমাদের সময় প্রভু তুমি সময় সুযোগ তুমি দিয়েছো বলতো তোমার হালেলুয়া। এবং আমাদের আত্মিক জীবন
সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ও কার পৃথিবীর সমস্ত বিষয় মৌলিক সব বিষয় ধরে দিও। ও মাত্র আপনি কবিশ্বাস হবো প্রভু সকল পৃথিবী তাহাকে বলতে নষ্ট হবে না এবং তুমি নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া। ওদের করেছে রব প্রভু আমাকে যে করেছে আপনি কবিশ্বাস প্রতি অধিক যে ধ্যান দেব তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও প্রত্যেক মানুষের মন্ত্র রব মূর্তি দিন এবং তারপর তুমি বিচার করে রাখিয়েছ। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। তোমার সেই বিচার দিন বুঝে ভয় কম্পাস আমি চিন্তা করে তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং নিজের তুমি করি তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার ইচ্ছা যে বাড়ানো করি সাধনা করে তুমি সাহায্য করো। তোমার ইচ্ছা যে আমি জানি পারি আমার জীবন তার তুমি পরিশ্রম করে তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো দয়া করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। নিশ্চয় তোমার কৃপায় তোমার প্রভু চিন্তা করেছো তোমার নাম ধন্যবাদ। কৌশি বিষয়ে আমি চিন্তা করি দয়া করো। মাত্র সর্বপ্রকার পরিস্থিতি আমি আনন্দ করিব তোমার ভজনা করি সাহায্য করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। সর্বদা তোমার ধন্যবাদ চাইব তুমি দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ও কারণ প্রভু আমার কলমে গঠন তুমি জানাবো তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া। কেবল তোমার আমি বিশ্বাস সৃষ্টি করে তুমি সাহায্য করো। কৌশি প্রকার আমি তোমার পছন্দ জানবো না কিংবা তোমার কষ্ট করে পরিবর্তন দয়া করো। অপর কারণ জগতের প্রভু পরিস্থিতি দিনে দিনে অতি ভয়ঙ্কর আবার লাগিয়েছি। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। সেই সব পরিস্থিতি তুমি তোমার তুমি নিশ্চয় উদ্ধার করছো এবং করিও বল তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া। ও শয়তান তার সমারোহ সন্ধি করে প্রভু যা জানি ও সেই মধ্যে তার কার্যের অতি ভয়ঙ্কর কার্যকরী চালিয়েছি। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। মাত্র আমি কৌশি প্রকারে ভিন্ন হবে আমি তোমার তুমি কয় না বল তোমার নাম ধন্যবাদ। কারণ সম্পূর্ণ বড় অশস্ত্রপদের মূর্তি তুমি জয় করেছো তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং সেই মূর্তির উপরে এমন করে মধ্যে প্রভু আমাদের জীবন ভরসার মধ্যে তুমি রাখিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং তোমার আমি যোগ্যতা কাজে তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। এবং বাবা আমার প্রভু নাম জীবন প্রস্তুত জীবন কটানোর জীবন তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। প্রত্যেক জীবন তুমি সেই প্রভু যদি আগমন সময় যাবে তোমার সমস্ত জীবন তোমার হাতে ভেটি তুমি সাহায্য করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। তোমার আপনার সাধারণ পরিমণ্ডল লোকমান পরিমণ্ডল ও যে বস্তু রাখছি মহামতি বস্তু রাখছি আমি সমাজ জীবনে অবসরণ করে তুমি দয়া করো। উদারাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। পতন করে যে প্রভু এবং এই অনুগ্রহ তুমি এমন কোন মহানুগ্রহ সমর্পণ দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। ও যে কই আপনি আমি সম্পূর্ণ ব্যবহার করে তুমি দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। যে অবস্থা আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নিত্য যে বাক্য আমরা শ্রবণ করছি সে বাক্যের মান করতে পারি মনোযোগী ভাষা তাকে যে কার্যের মধ্যে পরিণত করতে দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। এবং শ্রোতা মাত্র অপরায় মাত্র তার কর্মকারীর মধ্যে যে দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। এবং তোমার বাক্যটা যে আমরা বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে সাহায্য করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। এবং প্রভু সেই যে প্রেমে তাকে যে সহায় মনোযোগী ফলাফলের মধ্যে পরিপূর্ণ দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। আত্মিক প্রভু আত্মিক জীবন সেই উর্বরভূমি সলিউশন তুমি করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। তোমার সমস্ত বাক্য যে আমরা স্নান পাইব মনুষ্য প্রকার কাজে নষ্ট হবে না তুমি দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া। ও কাজে উত্তম বললে ভূমিরে পড়লে সদস্য আমার জীবনের মধ্যে কাজে জীব তুমি দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। নিত্য তোমার জীবনে আমি আনন্দ করি তুমি দয়া করো। উদারাবাত্তারি খালাবাসা খালা বন্ধরা বলে পারবা হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। প্রভু তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আজ সমস্ত সমাবলি তোমার সমর্পণ করছি তুমি দয়া করো। তুমি বাবা আত্মার কথা আমি তোমার চড়াই করে তুমি দিও। আপনার তুমি শুনে চোখটা তুমি দিলে বল ধন্যবাদ দিই। প্রাণগত মুসলিম করে আমি বলছি। আমেন। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 1ରୁ
पद जाए मु पढ़ुची सारदी मंडल दूत निकट लेख जे ईश्वर सप्त आत्मा और सप्त नक्षत्र धारण करती से यह कहती आम्भे तुमर कर्म जानू तुम्हें नाम जीवित मात्र प्रकृत मृत जागृत हो पुणी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबको सबल कर कारण आम्भे तुमर कर्म सबको आम्भर ईश्वर छामुरे सिद्ध बोली देखिना एणु कि प्रकार शिक्षा पाउछ श्रवण करुछ ता स्मरण करी पालन कर और मन परिवर्तन कर जदि जाग्रत न हो ताले आम्भे चोर परि आसबु आउ केउ समय तुम ऊपर आसी पड़ू ता तुम्हें कौन प्रकार जानिब नाही तथापि जो मैंने आपण आपण वस्त्र मलिन करना तुमानक मध्य सारदी एपरी केतेक अछंती से शुक्ल वस्त्र परिहित होई आंभ संगे गमनागमन करेंगे कारण से योग्य जे जय करे से यही प्रकार सूक्ष्म वस्त्र परिहित हेब और आम्भे जीवन पुस्तक तार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी आंबर पिता और तांको दूतमान सम्मुखें तार नाम स्वीकार करूँ मंडली गुण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से शुणु किसी विषय आज मु परिष्कार हो गली बुझीपारि प्रकृत प्रभुंर वाक्य बुझा बड़ कष्टकर प्रभु जदि ताहा बुझिया को न दियंती आमे भलरे बुझीपार ना मात्र ताहा बुझा जानिबा आवश्यक ईश्वर वाक्यर प्रकृत ज्ञान आम ठारे रहिबा दरकार जपरी से कलश 3 पर्व 16 पद लेखा अछि ख्रीष्टंक वाक्य प्रचुर भाव तुम मध्य वास करू आ तुमने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा चेतना दिया जहाँ ज्ञान नहीं से अज्ञानी अशिक्षित मूर्ख बोली परिचित हुए जगत रे तार विशेष किसी सम्मान न था तार बेसी किसी लाभ हुए ना आउ द्वारा विशेष किसी उपकार मध्य हो न था सेहीपरि भाव आउ प्रभु लोक मान ईश्वर विषयक तांको राज्य संबंधी धार्मिकता संबंधी ज्ञान प्राप्त हवा दरकार तद्वारा यथेष्ट मंगल हम आम मानकर कारण जदि आम जड़े ज्ञानी जड़े शिक्षित लोक को आम देखू आउ साधारणतः से चिंताधारा कौन समस्ते पाठ पढ़ा पर चाकरी करने को चाहती अल्प पाठ पढ़ी छोट चाकरी बेसी पाठ पढ़ी बहुत उच्च शिक्षित ज्ञानी होते से बड़ चाकरी ताकू मिले तथापि ता भितर भी प्रकृति में केमी तारतम्य रही जमी जदि गोटे विशेष चाकरी पाइबापी तो बड़ चाकरी पाई समस्ते इच्छा करते योग्यता थिले मध्य किंतु पाई पारते नहीं जमीती कि आम भारत में श्रेष्ठ सबुठारु बड़ चाकरी हला आईएएस पाइबा तार कम से कम गोटे योग्यता अच्छी से ग्रेजुएट जो से आईएएस परीक्षा देवाकू पड़ी थाए से जहाँ से ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन अच्छी से अप्लाई करि पारिबो मात्र समस्ते तो पाऊना बहुत कम लोग पाँच ये तो सब ग्रेजुएट ना पाठ तो पढ़ी सर्टिफिकेट अच्छी ता भितर ज्ञानी अधिक ज्ञानी आउ कि ज्ञानी नहीं ए प्रकार मध्य अछंती तेणु से परीक्षा देवा समय जो माने सबुठारु भल करिवे श्रेष्ठ विवेचित हेबे समान को मिलियो सेटा ठीक सही परि भाव मध्य आमने विश्वासी माने ईश्वर विषय को ज्ञान रे जदि आमने वृद्धि पाऊ आमको बढ़िया अच्छे आउ एफिस पुस्तक मध्य से कथा लिखा तार 4 पर्व आउ 15 पद किंतु सत्य अवलंबन कर मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट तांको उद्देश्य सर्व विषय प्रेम वृद्धि पाओ वृद्धि पाइबा कह जागतिक भाव जन उच्च शिक्षित स्वरूप जागतिक ज्ञान रे जे ज्ञानी सेहीपरि जे आत्मिक ज्ञान रे ज्ञानी आउ उच्च शिक्षित आत्मिक भाव जमिति से जागतिक ज्ञानी लोक माने उच्च पदवी प्राप्त होती बड़ बड़ कार्य से बड़ बड़ कार्य हुए
ଯେପରିକି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହା ଦେଶର ଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ, ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ଠିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ପଦବୀରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବନି, ଦେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ସେଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ପିତର, ପାଉଲ, ଏଲିଓ, ଏଲିସା, ମଶା, ଝିଅସ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଥାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ, ସେମାନେ ଏତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେପରି କରିବାକୁ। ମଶା ଗୋଟିରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ମିଶର ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ଆମମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ। ସେ ଆକାଶ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାତାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ କହନ୍ତି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ, ଆମଠାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ହିସାବ ଦେବା ଦିନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବାନି, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆମକୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କାହିଁକି ତମେ ସେ ମଶାଙ୍କ ପରି ତମେ ହେଲ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମଶା ଆଉ ମୁଁ ଆକାଶ ପାତାଳ, କାହିଁକି ଆକାଶ ପାତାଳ କରି ତମକୁ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରାଇନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜନ୍ମ ନେଲ ସେ ଆକାଶରୁ ଖସି ଆସିଲେଣି, ତମେ ପାତାଳରୁ ଉଠି ନଥିଲ, ସମାନ ଏକା। ସେ ବି କଥା କହିବାକୁ ଶିଖିଲେ, ଚାଲିବାକୁ ଶିଖିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତମେ ବି ସେୟା କରିଛ। ସେ ଏତେ ଉପର ଗଲେ ତମେ କାହିଁକି ଗଲନି ସେମିତି? ତମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଲେଖା ଅଛି ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ମାଗୁ, ତମେ ମାଗିନ କେବେ ତମେ ପାଇନ। ତମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ତମେ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଗଲ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିଲ ନାହିଁ, ତମେ ବଦଳିଲ ନାହିଁ। ଦାୟୀ କିଏ? ତମେ। କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହବ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମାନେ ଏ ସହର କଥା, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମଙ୍କ ଦେଶରେ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କେତେ କେତେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ କେରଳ ପରି, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପରି, ମିଜୋରାମ ପରି, ଏবার କେତେଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାକ୍ସିମମ୍, ଅତି ବେଶୀ। ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେଟା ବହୁତ କମ୍। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ 14ରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂର ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସେଠି ସେ କେରଳର ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ। ସେଠିକାର ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ମିଶି, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶୁଣି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କଥା କହୁ କହୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ କେରଳ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ରିଏଲ ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏତେ ଫରକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେହି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିବେ ସବୁ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡଟା
आम आप केरल को आसी देखिए ख्रीस्टियान मैंने ऊपर नॉन ख्रीस्टियान मैंने तले कारण हाई परसेंटेज से ख्रीस्टियान मैंने अच्छा आउ ख्रीस्टियान मान लोक मानती भय करते खातिरी करते सम्मान करते ख्रीस्टियान मान बहुत ओडिशा रे पूरा उल्टा से कहले ये ख्रीस्टियान माने तले नॉन ख्रीस्टियान माने ऊपर ये फरक कहीं आप जानती यहाँ जो प्रभुंर प्रकृति वाक्य को आम गणकर उन्नति सदा प्रभु ठार आसे प्रभुंर संतोषजनक कार्य कले सेवा कले लिखाई वाक्य जदि जत्नपूर्वक मान मस्तक बलांगुल हेनी उपरिस्थ हम नीचस्थ हम ना जत्नपूर्वक ना तेणु मुझे तो किसी कहीपारि ना से कहले पुणी कहले एवं आम देखु चर्च रे ये ओडिशा कौन लोक मैंने कॉइन पकाउछन्ति कॉइन 5 टंका ना 2 टंका टंका कॉइन पकाउछन्ति केते बड़ दुखर कथा गोटे भिखारी को देला बेले आम नोट बाहर करके दऊ प्रभु देला बेले पास्टर आप केरल से पूरा अलग देखिए आउ गोटे 2 फर्लंग कि कौन भर गोटे गोटे चर्च सब थी 4टा बेलू छुट्टी हेले जमी पिला सब स्कूल सब बाहर की आसती पूरा गहल चहल होमती देखिए आउ पास्टर प्रचारक माने एमती स्कूल पिला बेले असंख्य बाहर की जाऊे चारिआडे कार्य करुवे से सब कार्य ये ना ओडिशा रे नाही तेणु मोर हृदय भीतर को सीटा मुझे ओहो तेणु मुझे केरल जाइक रही भल गिर्जा प्रार्थना नाई नाई ओडिशा रे तमे रुह एठी काम कर से लोक कर काम ना करमती एठी भी तमे कर ये ओडिशा को केरल परी कर से अन्य स्टेट मान परी तमे कर से तुमको रखाई तुम जा जगह से कौन कर बहुत कार्य से एपरी भाव में प्रभु आम प्रभुकर प्रयोजन अच्छी प्रभु आमको व्यवहार करने चाहती से मसांग परी कि जियोसियो कि पीतर पाउलो कि दाऊद एमान परी व्यवहार करने चाहती किंतु आमे संकीर्ण मना ही रोचु निजपाई निज परिवार से अन्य चिंता ना ईश्वर राज्य एम चिंता ना विशेष कार्य आम द्वारा हो नहीं 5000 पुरुष लोक जो आओ विश्वास कले स्त्री पिला तो आहरी बेसी थे 10 आउ 12,000 भी हो पारती पितरंकर गोटे कार्य से मातृ गर्भर खंज लोक से सुस्थ कर प्रभु चाहते आम को सेपरी कार्य करने केते लोक बदली जाए मात्र से कार्य आमर ना तेणु आम केते तले अच्छु ताहले प्रभु केते आशा करुछंती आ क्या प्रभु दायी करेंगे ए कटक सहर पर आम राज्य देश ए कटक सहर थिबा प्रभु को लोक मान समस्त आम ओडिशा रे भारतीय थिबा समस्त प्रभु को लोक मान कहे तुम देश तुम राज्य कहीं तले ही रहा एमाने कहीं प्रभु को जाने कौन तुम भावुल स्वर्गदूत मैंने प्रचार करते ना से पितर पाल आउ थे पठाई था से कार्य तमें सब कौन करुच तेणु अनेक समय प्रकृति चिंता कले ये वाक्य ही आम प्रযোज्य तुम्हें नाम जीवित प्रकृति तुम द्वारा किसी काम ना मात्र बाइबल लिखा तुम्हें निजे निजर नुह विशेष मूल्य किणाइच जीशु रक्त किणाइच तेणु इच्छा साधन कराटा आमर आवश्यक इच्छा है प्रधान करी प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण प्रभु राज्य वृद्धि कर आम आत्मिक जीवन को आम को बढ़ेवा हम ऊपर को उठेवा हम खाली प्रार्थना तो कले तो हम ना से कौन यार जो पढ़ी गोटे विषय क्लीयर है कौन ये जो 7 दिन तुम नाम जीवित प्रकृति आज पर्यंत मोर गोटे धारणा रही 44 वर्ष पर है मोर गोटे धारणा रही जो आज प्रभु मत क्लीयर हवा को देले बेसी मु डीप चिंता करनी सडनली से थट आसी जाऊँगी कारण अल्प विषय विश्वस्त हेले बहु विषय नियुक्ति दिया तार समय अच्छी तेणु जो मुझे स्वप्न एक्साइटेड प्रभु मत बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य दियो असंतोष मु तुमको अल्फाबेट शिक्षा पठे तुम मत बुद्धि वाक्य ज्ञान वाक्य मागुच ए विषय जान बाइबल माने फंडामेंटल टीचिंग्स जान मौलिक विषय गुड़ाक जान आउ तुम एत भीतर को तुम जाकर देना नहीं से गोटे समय आसला मुंडे हाथ रखिकी आत्मा को 9टा दान दियार तुम 2टा मागिल +7 जो 9टा अच्छी सब दान किसी दिन पूर्व प्रभुंर निकट मत मुझे आउ स्वर्ग आज प्रभु जीशुंकर गोटे दर्शन प्राप्त है आउ किसी विषय विशेष विषय देखुची किपरि लोक माने
स्वर्ग राज्य ग्राह्य होती आउ केमिति ग्राह्य होना से विषय मैं देखुची प्रभु पाखक जाकि मुझे अभ्यास भाव करे लास्ट जाकि पूरा मु उबड़े भूमि मुंड मोर कपाल रखिकी मुझे प्रणाम करुच्छ किसी कथा प्रभु कहते मत से दृश्य सब देखुं देख केमती स्वर्गराज्य केमिति भाव में प्रस्तुत हवा पड़ो ता सहज नहीं तमें जमी भावुच सेमती नहीं आदौ तुम भावुथ तुम योग्य छ तुम पूरा अयोग्य थी तेणु बहुत गभीर भाव में चिंता करा समस्त कथा मत से सब दृश्य देखिकी आउ लोक मान हाथ में कौन मुझे देखुची ना से हैंडकैप पकईकी पुलिस मैंने धरले कि करती सेमतीरा लगी सेमती से निया हो कड़े मुझे जापार ना जो मैंने उद्धार प्राप्त होती से गोटे कौन गोटे रिजर्वायर पर कि गोटे अच्छी आउ रिजर्वायर कौन से रिजर्वायर को ओडिया कौन गोटे बहुत सिंपल लैंग्वेज तो घाई कही दिखती कि आउ कौन गोटे अच्छी बोधे जो पानी बहुत कर जल भंडार आउ से सब बुड़ुंट सब पुरस्कृत होती जाऊँच परिष्कृत नहीं क्या छड़ानी से सब दृश्य मुझे देखुची पूरा उबुड़ हो प्रभु जीशु को प्रणाम करुच्ची तेरे प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ ये मोर धारणा था जे शांति मंडल दूत नाम जीवित प्रकृत माने पूरा ए मंडलटा गला नाम जीवित पूरा प्रकृत मृत एवं ठीक रास्ता ना यहीटा ही मोर पूरा धारणा था ये 44 वर्ष ऊर्ध आज मत सूक्ष्म प्रभु बुझेदे पूरा मंडली अग्राही है ना तुम गोटे कथा देख जीशु जो दर्शन दौरान से कौन सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य दंडा मानी सप्त सुवर्ण प्रदीप कौन सातटा मंडली मंडली ना गुड़ाक लिखाई ये सब सारदेश मोरना फिलाडेल्फिया इत्यादि पूरा मंडली अग्राही है ना जीशु से मध्य अच्छा से आउ सप्त नक्षत्र से मंडली दूत माने लीडर माने से पास्टर की आउ कौन सब होते डाण हाथ धरा ही प्रभु रखी अग्राहित डाण हाथ कहीं धरी था सामने गोटे रही था कहीं से मंडली केतेक लोक सब लोक ना से भी लिखाई लिखाला से आउ प्रकाश 3 पर्व 4 पदे तथापि जो माने अपना अपना वस्त्र मलिन करना तुम मान मध्य सारदी एपरी केतेक अच्छी से शुक्ल वस्त्र परित हो आंभ संगे गमनागमन करेंगे कारण से योग्य एंटायर मंडली को अग्राह्य करानी ये थटा आज मु क्लीयर हेली सारदी मंडली माने गला से पड़ेगा किसी एमती केमती भावुच तरबर हो चिंता कर जीशु सामने से 7टा प्रदीप जलुची परा सुवर्ण प्रदीप से मंडली सब सारदी मंडली मध्य तार दूत डाण हाथ में 7टा नक्षत्र मंडली दूत माने नेता माने अच्छा केतेक एमती आउ तुम्हें नाम जीवित प्रकृत मृत भाविटा पूरा मंडली विषय ना केतेक ये 4 पदे क्लीयर कराला केतेक अच्छा वस्त्र मलिन कराते योग्य से आ बाकी से अयोग्य वस्त्र मलिन प्रकृत प्रभुर वाक्य केते भितर जाकि सब बुझा अच्छे आम प्रत्येक निज निज को चिंता करने को हम नाम जीवित प्रकृत मृत कहीं कहला किपरि शिक्षा पाइछ से अनुसार तुम शुणी काम करूना तुम कर्म को आम आम पिता समय सिद्ध बोली देखिना तेणु शिक्षाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जमती जदि कहीं पाठ पढ़नी चाकरी मिल ना जदि बेसी कम किसी है छोट मोट गार्ड फार्ड स्वीपर यही प्रकार रास्ता घाट सफा करवा म्युनिसिपालिटी द्वारा नियुक्त केते तल लेवल कार्य ना से सम्मान अच्छी ना आउ से किसी विशेष लाभ हो ना से कहार कौन मंगल कर बड़ बड़ उच्च पद विशेष विशेष कार्य हुए पुलिस डिपार्टमेंट जो आउ से बाहरी चले से बड़ बड़ धरणर अशांति गंडगोल को निवृत्त करदे देखा मात्र लोक मैंने भय कर शांति श्रृंखला आसो आईपरी भाव में प्रभु चाहते तुम्हें जदि सेमती आत्मिक भाव में प्रभु वाक्य उच्च शिक्षित होता तुम द्वारा बेसी बेसी कम होता एलियों परी एलिशा परी दाऊदों परी जोसेफों परी मशा जिहोशों परी पीतर पाउल जाकब जोहन परी मात्र तुम द्वारा हो ना कहीं तो ज्ञानी ना होना ईश्वर प्रभु वाक्य आउ
ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଏଠି କହିଲା ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତି ମତ କାହିଁକି ନା କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଶୁଣୁଛ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା। ତୁମର କର୍ମକୁ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖୁନା। ଶିକ୍ଷାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ। ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 42 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଯେ ମାନିଲେ ମାନିଲା, ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଛଡା ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। 2-3 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଛି ସେଇ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମତିବଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଫରକ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ? এই চিন্তা ভিতরକୁ নিয়ন্তু, ଆପଣ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିବେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେନି। ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲ ଗିର୍ଜା ଯିବା, ରବିବାର ହେଲା, ଏଇ ଦିନ ହେଲା, ସେଇ ଦିନ ହେଲା, ଚାଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି କରୁଥିବେ। ପୁରା ମୋ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଇଟା ମତେ ବଦଳେଇଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତା ଭୁଲଟା ମଣିଷ ଠାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲଟା ତ ସେଠି ଅରିଜିନାଲ ବିଷୟ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ମନସ୍ଥ କରିକି ଡିପଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖାଲି ଆଉ ନିଜେ ବହିଟା ପଢିଲେ ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଠେଇବା ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଘରେ ସବୁ ବସି ପଢିଥାନ୍ତା। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଭଲରେ ପଢେଇବେ। ତେଣୁକରି ତ ଯୀଶୁ ମତେ ପଠେଇଲେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ କହିକି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ଯେମିତିକା। ମତେ କହ କାହିଁ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉ? ଯୀଶୁ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ସ ମାନେ ଏବିସିଡି। ଏବିସିଡି ମାନେ ଇଂରେଜୀର ଆରମ୍ଭ କଥା। ତାମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତାର ଅର୍ଥ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ କଥା? ଏତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ଚାରିରେ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଉ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ଆଉ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ସେଗୁଡାକରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସୁଛି। ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଯଦି କୁହାହବ ତମେ କିଛି ନାହଁ, କିଛି ଜାଣିନ, ଏଇଟା କିଏ ମାନିବ? ଏଇଟା କେହି ମାନିବନି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ମତେ ନ କହିବେ? ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ହେଇଛି, ମତେ ଯୀଶୁ ତମେ କଣ ମଶାଙ୍କ ପରି? ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତମେ କଣ ପିତରଙ୍କ ପରି? ତମର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ 5000 ଅଧିକ ପୁରୁଷ କୋଉ ଜାଗାରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି? ତମ ଭିତରେ ଫରକ କାହିଁକି ଏତେ? ତାଙ୍କର କଣ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ତମେ ଦେଖୁନ? ତାହେଲେ କହିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ହଁ, ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ଦର୍ଶନରେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିଲ, ଆତ୍ମା ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆଖିରେ ଆଉ ଯୋଉ ଜୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୌରବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛି। ତମକୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି? କେତେ ଫରକ ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ହବ। ହଉନ, ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ତମେ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଦାୟୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଣ ନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଅଛି ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ତାକୁ ହେଳା କଲେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଯାହା ଅବଶ୍ୟ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖା, ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମର ଉପକାର ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଇବା। କି ଭୟଙ୍କର କଥା! ଆମେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା, ତୁମେ ଆମର ଯାଜକ ହେଇପାରିବନି, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରିବ। କି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଆମେ କହିବା ମୁଁ ତ କୌଣସି ପାପ କରୁନି। ପାପ କରିବା କଥା କୁହାହେଇନି, ଏଇଠି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାଇବେଲକୁ ଭଲରେ ଜାଣି ବୁଝିକି ସଂସାର କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ସଭାଇତା ରୋଟିଆର ପ୍ରାଥମେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ କରୁନାହ। ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାର କୌଣସି ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ହଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନହେଲେ এই ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରିବେ।
ମାତ୍ର ଏପରି ଆହୁରି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କି ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳଭେଦ ଘଟଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଡ଼ା ଭାବରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସାବଧାନ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇ ରୋମୀୟ 16 ପର୍ବରେ ତାର 17-18 ପଦରେ ସେ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ସେଥିର ବିପରୀତ ଯେଉଁମାନେ ଦଳଭେଦ ଓ ବିଘ୍ନର କାରଣ ଘଟାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ମିଷ୍ଟ ଭାଗ ଚଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭୁଲାନ୍ତି। ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଅଲଗା ଭାବରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ସେମାନଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି। କେତେ ସିରିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା। ତମେ ପୃଥକ କହୁଛ ନା ଗୋଟେ କଥା, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନେ ନିହାତି କଥା ମାନ, ନହେଲେ ତମର ବହୁତ କ୍ଷତି ଇତ୍ୟାଦି ହବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଇଟା ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳିବ ପ୍ରମୁଖରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ। ଏପରିକି ଆହୁରି କୁହାଯାଏ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରେଇବନି, ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ନମସ୍କାର କରି, ଯାହା କହିଲେ ଦାନ ଦେଇଦେବା, ଯାହା କହିଲେ ଯୋଡ଼ି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଯିବା ଆଉ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଲା ତାର 4 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 14 ପଦରେ ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହେଉ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆପଣ କେବେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେରିତ 2:42 ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବାଇ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଲି ଅଟଳ ହେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ? ସେଇ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ ଦେଖି ଲେଖା ଅଛି ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହଉ, ଆମମାନେ ସିଦ୍ଧ ହଉ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ 5 ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ 11 ପଦ ଲେଖା ହେଲା। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ପରି କଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେମାନେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ, ପାଳକ, ପ୍ରଚାର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କଥା କହିବେ। ତୁମେ ବକ୍ତା ନୁହଁ କହିଲେ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିବେ? ଠିକ କଥା କହିବେ କେମିତି? ସାଧାରଣ ପ୍ରବାଦରେ ତ ଅଛି ଗୁରୁଗୁଣ ଶିଷ୍ୟ, ବେଶ ଗୋଟେ ବେଶ, ଗୁରୁଗୁଣ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବେ, ସେଟା ହବା କଥା ନାହିଁ। ଆମକୁ ବଢିବାକୁ ହବ। ତୁମର କର୍ମକୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ସିଦ୍ଧତା ଆମଠାରେ ଅଣା ହବ। ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଆସ ପଛରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଧନ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କଟକକୁ ଆଣିବାରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବି। ତ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଖୁବ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। କଟକ ଆସିବାର
मोर 100 रु गोटे 1% इच्छा नथिला नले कहीं गोटे घर स्टार्ट गोटे फाउंडेशन ब्रेक हो गला द्वितीय फाउंडेशन पूरी स्टार्ट करी आ उसके काम लगी कि इटा को ऑर्डर दे कि आ से इटा पोड़ी के आनी कि से घर साइड रखाला जार ब्लैक एंड व्हाइट फोटो गुडाक अच्छी कमल मिली छोट छोट अच्छा ए फोटो रे कहीं मु करूली ताले सीटी जदि मोर कटक आसार थिला आज पर्यंत से घर मध्य सेमती हेनी से फाउंडेशन के से रहिला सेटा अधिक गुरुत्वपूर्ण थिला प्रभु देखिले मु जो तुम क्वालिफिकेशन कौन हाथ जोड़े एम एन इकोनॉमिक्स कहली सेक्युलर एजुकेशन ऊपर किंतु प्रभु देखिले आत्मिक एजुकेशन आत्मिक शिक्षा एकदम तले तुम कौच तुम पोस्ट ग्रेजुएट ना तुम आउ क्लास 1 रे तुम जीवा को अल्फाबेट शिखा को जाओ कटकानी प्रधान उद्देश्य जदि मु कटक आसला गिजा तो अनेक जगह अच्छे बुलिली मु चारिडे गोटे जगह देखिली प्रकृत सत्य विषय कौन तापर स्थिर मन रे आत्मा रे स्थिर हेली अन्य जगह मान बुलवा समय मो मन गोटे चिंता तरस आउ कौटी अच्छी आउ जी मत बोलूँ आउ कौटी अच्छी ने कि हाँ मुझे आउ जगह नेबी आउ कौटी अच्छी ने कि से गिजा सरला आउ गोटे जगह अच्छी नेबी से चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग पहुंचला से गिजा थरे अटेंड कला आउ ए कथा पचारि ना आउ कौटी अच्छी ने कि मन रे शांति स्थिरता आसीगला देखिली बाइबल जहाँ कह सब कह सब ठीक अच्छे यहाँ आपणकर ही आवश्यक शिक्षा पाइली किंतु कर्म सिद्ध हाँपाई कौन करा प्रथम निजे बदलवा तापर आप बदलेबे कर्म पर शेष परीक्षा कर अग्नि रे जीशु कहते तुम कर्म को सिद्ध बोली देखना यहाँ भयंकर जागृत हो लुप्त प्राय वस्तु विषय सबल कर आउ मन परिवर्तन कर जमी शिक्षा पाई से अनुसार कर्म कर ना आम क्यों समय तुम उपर आसी पड़ू तुम जापर ना मन रखु आउ प्रभुंर वाक्य सत्य वाक्य शिक्षित हवा तदनुसार आचरण कर आवश्यक जो जाना प्रभुंर मनोनीत लोक मान भितर आसतु आप ठीक विषय पाइबे ये प्रकार जहाँ मो स्पिरिचुअल चर्च कहे स्पिरिचुअल मैन कहे सेहीपरि प्रभु दरकार पचारे आहरी आपको क्लीयर कट कहे कौटी जीव गिजा प्रार्थना तुम कर जो लोक भिड़ सुविधा आपणकर सेमती ना लोक मान जो मैंने टंका पैसा अच्छी विदेश में पाठ पढ़ाते कहीं से बहुत तार लाभ अच्छी से बहुत से फैसिलिटी सब मिल गुड़ाए टंका पैसा खर्च कर सब कर इंग्लिश मीडियम पढ़ा समस्त गोटे आग्रह कारण ताले चारिडे से जापे जो चाकरी गुड़ाए टंका पैसा खर्च हेल्ले पढ़ाई समस्त इच्छा करती इत्यादि एपरी भाव में आम चिंता कर प्रार्थना बोले प्रभु बुझे करेंगे कौटी जीव कौ जगार तुम गिरजा कर अटल भाव में रहा आम कर्तव्य ग्रहण करेंगे खाली से गिरजा आटेंड कले आपंकर किसी हम ना लाभ हम ना प्रभु खुशी हेनी आप सिद्ध हो पारे आटेंड कर उद्देश्य कौन शिक्षा प्रथम जदि गीत भल लगे भल प्रार्थना लगुते भल आउ जेकोसी लोक मान गैदरिंग से बिल्डिंग ये तुम भल लगुते जाए से ना किंतु मूल जिनस प्रभुचंद शिक्षाटा पाठ न पढ़े तो तुम शिक्षित हम ना सेमती पाठ पढ़िया कह गोटे पर गोटे से ऊपर जा समय परीक्षा एनुअल एग्जाम क्वेश्चन राइट आंसर दल हम ना रंग आंसर दल हम फेल कर दियो से ठीक सेमती जहाँ शिक्षा पाऊँ ग्रहण कले सीना हम प्रभु दृष्टि रे कागज कलम लिखिले हम ना हृदय लेखा हवा को आम जीवनटा से अनुसार बदल आम प्रभु ग्राह्य हवा से न चलवा द्वारा कौन होम बहुत जो समस्या अच्छी प्रभु जीसु कहले क्यों समय आम चोर पर तुम उपर आसी पड़ू तुम्हें जान जापर कौन प्रकार जापर ना एत स्ट्रिक्टली आउ से कथा प्रभु जीशु कहते जदि तुम्हें आसपरी भाव में कार्य न कर से 3 पद लेखाला एणु कि प्रकार शिक्षा पाऊ श्रवण कर स्मरण कर पालन कर मन परिवर्तन कर जदि जागृत नुह ताले आम्भे चोर परी आसबू आउ क्यों समय तुम ऊपर आसी पड़ू ता तुम्हें कौन सी प्रकार जानिब नहीं आपन टेर पाई पारिबे नहीं नाना समस्या लोक मान प्रभु लोक मान जीवन रे रोगरू सुस्थ होना नाना प्रकार अभाव संकट विपद इत्यादि भितर जाउछंती तार बड़ कारण कौन लोक जे गिरजा प्रार्थना जाऊना ना जाउछंती वाक्य ग्रहण करना मन परिवर्तन कर लेखा जमिति शिक्षा पाई तो शुणिच से अनुसार
ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାପରେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ ତାହେଲେ କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ଏପରି ହେଲା। ମୁଁ ଜଣକୁ ଡୁବନ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଡୁବନ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚୁଡ଼ି ଗହଣା ସୁନା ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାଠାରେ ନଥିବ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଟକରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, କଟକରେ ବି କେତେ ଜଣକୁ କଟକର ଲୋକ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାନଦୀରେ କେତେ ଡୁବନ ଦେଇଛି ଅନେକଙ୍କୁ। ସହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ତ ସହରୀ ଜୀବନଟା ବହୁତ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ବହୁତ ଉପରେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବଡ କଠିନ ବିଷୟ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନିବେ, କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏଇଟା ସେଟା ଦାନ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବଦଳିବା ପାଇଁ। ସହରର ଢଙ୍ଗ ସେମିତି। ସହର କଣ ଗ୍ରାମ କଣ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସହରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମିତି। ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହଉଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟିଫାନ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ଡୁବନ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୁରା ମେନ୍ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆଲି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଟକରେ 1945 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିଫାନ ଭାଇ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ବି ଡୁବ ନଥିଲେ, ମହାତ୍ରେ ଡୁବ ନଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ଏମଜେଜ କହି ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମର ଗିର୍ଜା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଡୁବନ ହେଲା, ସେ କେରଳୀ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ସେ ଡୁବନଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସେଠି, କଟକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ମାକ୍ସିମମ୍ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଆଉ ଷ୍ଟିଫାନ ଭାଇଙ୍କ ହେତୁରୁ, ସେ ତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ନା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଏମିତି କେତେ ନା କେତେ ଆଉ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗ୍ରାହୀ ହେବା। ଏମିତି ଜଣକୁ ମୁଁ ସେ ଡୁବନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ, ତାର ନାଁ କହୁନାହିଁ, କଟକରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗହଣା ଫଣା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଗିର୍ଜା ଆସୁଥିଲେ, ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଡୁବନ ଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଏତେ ଭାବରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। ସେ ଡୁବନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଡୁବନ ଦିନ ସେ କଣ ନା ଭୋଜି ଦେଇ ବହୁତ ଲୋକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ହେଇକି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସରେ ସବୁ ନିଜକୁ ସଜେଇକି ସେ ରଖିଛି, ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଇତ୍ୟାଦି କରି 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 ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲୁ, ମୁଁ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି। ଜଣେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କହିଲ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରି, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? ଆମେ ରହିବୁନି, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଏଠି। ଆଉ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ତମେ କଲ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଡୁବନ ନେଲ, ଏ କରି ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶିକ୍ଷା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ଏମିତି କରିଛ। ଆଉ କହିକି ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ମା, ସେମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ, ନା କଣ ଆଉ ନାଇଁ, ତାର ପିଇସି ମାନେ ସବୁ ଆସି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କଲେ। ବେକାର କଥା ସେଟା, ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଇକି। କାରଣ ଝିଅଟା ହସି ହସି ବୁଲୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡେ, କାହିଁକି ସେ କରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଏ? ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ରାଜି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରି, ବାପା ମା ସେତେବେଳେ କହିଲା ନାଇଁ ସେ କରିବନି ସେଟା, ସେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏତିକି ତ ହେଇପାରନ୍ତା। ସେ ପୁଣି ହସି ହସି ବୁଲୁଛି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ। ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଫେରିଲୁ। କିଛି ଦିନ ତ ଭଲରେ ଯାଇଛି ବୋଧେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ସେ ଝିଅର ବାହା ବି ହେଲା, ବାହାଘର ବି କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଜୋନସ୍ ଆଉ ସେ ଜାହାଜରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୂଳରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଏକାଥରେ ହେଇନଥିବ, କେତେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ। କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ଜୋନସଙ୍କର। ସେମିତି ଜୋନସଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ଅଲଗା। ସେ ଝିଅର ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ, ତା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର, ପାଠଶାଠ ପଢିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କ ଘର ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମତେ ନମସ୍କାର କରିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କଣ? ହଁ, ସେ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବାହାଘର? ନାଇଁ, ଆଉ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି।
ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯଦି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ ଆଉ ଦେଖାଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବୁ ତାହା ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଇଛି କହିକି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଦେଖେ ଏଇ ରୋଗ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ଶେଷରେ ଆପଣ ବି ମରିବେ, ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇଦେବ ଆମେ, ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ତୁମେ ରଖିବ ତାକୁ କଣା ଥଳି ରଖିଲା ପରେ ରଖିବ, ସେ ତୁମେ ଘୋଡ଼େଇ ହବ ଉଷ୍ଣ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ତୁମେ ଦୌଡୁଛ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ସେ ସେମିତି ମୋ ହାତରେ ସବୁ ଡୁବ ନେଇ କରିକି ସେ କରି ଆଉ ସପନ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବାହାଘର ସେ ବାହାଘରଟା ଏଡ଼େ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ନୋହଙ୍କ ସମୟର ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ଚୋରି କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଥା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଲୋଟଙ୍କ ସମୟର ନୋହଙ୍କ ସମୟର ପାପ କ'ଣ କୁହାଲା? ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ସେଟା କ'ଣ ଭୁଲ କି? ବିବାହ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସେଟା କ'ଣ ଖରାପ? ଘର ନହେଲେ ରହିବା କେମିତି, ବୃକ୍ଷ ନହେଲେ ଚଳିବା କେମିତି? ସେସବୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିବାହ ଦେବା ନେବା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟ ସେଟା ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୋକାନ ବଜାର ନେଲେ କେମିତି ଆଣିବା ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା କୋଉଟା ପାପ ହେଲା? ଏଇଟା ପାପଟା ସେଇଟା ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ନହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଟା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟଭିଚାର ନରହତ୍ୟା ପରି ପାପ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଧରା ହବ। ସେଟା ଲେଖାଛି ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଏମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଆଉ ଭସେଇକି ନେଇଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେପରି ହେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଧରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ଯିବ, ତୁମର ପାପ ଯେ ତୁମକୁ ଧରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଲେଖା ହେଇଛି ଧରିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ତାପରେ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ସବୁ ପଇସା କେତେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ପରା। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଜୟଲଳିତା କହିକି, ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ କେତେ ଇଏ କରିକି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଉ ଲେଭେଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ ଆସିଲା more than 80 crores, 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସବୁ ଆସିଲା। ବଟ୍ ସେ woman died, ମରିଗଲେ। ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଏତେ ବିଲ୍ ଆସିଲା? ଯୋଉଠି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମେଡିକାଲଟାକୁ ଏମ୍ପ୍ଟି କରାହେଲା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ ନାହିଁ। ୱାର୍ଲଡର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ମରିଗଲା ନା। ଏମିତି ତ ଅନେକ ହଉଛି, ଧନ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର 10ଟା 12ଟା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ସେ ରକ୍ତରେ ଆମକୁ କିଣିବେ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ନୁହଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେମିତି ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭୟ କରୁ, ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କଲେ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କର, ରେଡି ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ନାଇଁ ସେମିତି କରିବନି, ଆପଣ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହୁଛୁ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ସେ ଦାନ କଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଆମର କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଦେଖାନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଏମିତି କ'ଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଲା। ପିନ୍ଧିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାତିରି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି କହିକି ମୋର କହିବା କଥା କହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିବି? ଆଉ ଅଧିକ କହିବେନି, ଯେତିକି କହିବା କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ହେଲେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଦେଖାଗଲା।
ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ଏ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ହେଉଛି ତ ତେଣୁକରି ସେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଖୁସି ଦୁଃଖୀ ହେବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ପ୍ରଭୁ କଥା। ବାହାଘର ହେଲା, ଭଲରେ ହେଲା, ସେଇ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉଟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହବ, 15 ବର୍ଷ ହବ କି 20 ବର୍ଷ ହବ କି ଆଜି ଯାଏ ସନ୍ତାନଟି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏ ସନ୍ତାନଟି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ହାନ୍ନାର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କଣଟା କରିବେ, କେତେ କଣ କରିବେ, କେତେ ବୁଲିବେ, କଣ କରିବେ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଟିଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିଲି, ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ମିରାକଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି, ମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ବେଶୀ ସେଇଟା ନ କହିକା ହିଲିଂ ଉପରେ ଯେମିତିକି ସବୁ ହେଇଯିବ ସେମାନେ। ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିବା ବେଳେ ଆମକୁ କର, କେତେ ହିଲିଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଛ, ମିଟିଂ ସବୁ ଆଣୁଛ, ସ୍ପିକର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ଆଣ କର ଦେଖିବା, କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନା ଆମ ହସ୍ତରେ କଞ୍ଚି ଅଛି ଦାଉଦଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳର, ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଖୋଲିବନି, ଖୋଲିଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ନହେଲେ ନ ହେବେ। ବାଇବେଲ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଠି ବସୁଛି ସବୁ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି। କାଲି ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ ଭାଇଙ୍କ ଘର, ସେ ମାମୁନି ଭଉଣୀ ଭଲରେ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ସବୁ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଗିଜା ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସେ ବମ୍ବେରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରଠାରୁ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛୁ ଏଠି। ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ଓଲା ବୁକ୍ କରି ଗଲି, ପୁଣି ସେ ଓଲାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଓଲା ବୁକ୍ କରି ପଠେଇଲେ। ଭଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ଆଉ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମାମୁନି ଭଉଣୀ ବହୁତ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସ, ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଉଠିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ମା ପରି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣେ ଠିକ୍ ମାଙ୍କର ଧୁନି ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ହଁ ସମସ୍ତେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପରି। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଧୁନି ସେ ନେବାକୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ସେ ବନେଇଥିବେ, ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ମତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ନହେଲେ କି ସବୁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଏ, ଟିକେ ନେଇକି ପାଷ୍ଟର ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମନ ଭିତରେ କହୁଥିବେ କିଛି ତ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବି, ଟିକେ ନେଇ ଖାଇଦେ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରି ମୋତେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରିକି, ସେ ଜନ୍ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଲରେ କରିକି ପୁଣି କାଲି ଫେରିଲି, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଗିଜା ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଗୋଟେ କାଶ ଭଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, କଣ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆଗରେ ବହୁତ ହଉଥାଏ ମତେ ସେଇଟା। କୋଉଠି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ସେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଅଟକି ଯାଉଥିବ, ଖାଲି ହିଁ କରିକି ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗେ, ଲାଜ ବି ଲାଗେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବେ, ଆଉ କଣ କରିବ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏନି। ଆଗରୁ ବହୁତ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଜି ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ହିଁ କରିକି, ଆଉ ଏମାନେ ସେ ରୋଜର କମଲ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଶୁଣି, ତାକୁ ଏମିତି ପଛରେ ହାତକିଲି ସେ ଆଉଁଶୁଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଇଲି। କିଛି ସମୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହଠାତ୍ ପାଣି ପିଇ ହୁଏନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ, ସେ ବାଧ୍ୟ କରି ମତେ କହିଲେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଥା, ଅଛି ତା ରାସ୍ତାରେ। ସେ କଣ କରିବ ମଣିଷ, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, କାହିଁକି ଅନନ୍ତ କାଳ ହରେଇବା। ଆମକୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିନ୍ତା କରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ସକାଳେ ଯାଇ ପାଇଛୁ, ଉଡେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସତ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭୟ ମନରେ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡକାପ୍ ପକେଇକି ସବୁ ନିଆ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉ କି ଆଉ କଣ କରିକି, ସେମିତି କଥା ତ କହିନି। ମତେ ବି ମୋର ଚିନ୍ତା ଦେଖେছে। ପୁଣି ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଫଲୋ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଫଲୋ କରିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖିକି, ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ କମଳି ପଚାରୁଛି କଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ବାଇକରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କୋଉଠି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଟିକେ କଟାକଟିରେ ଇଏ ହେଲା ନା କଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଧକ୍କା ବି କରିନି, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ କାମ ତ ସେ, ଆଉ ଟିକେ କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଗଡ଼ିବେ ଧରି ଏସବୁ। ସେ ମତେ କହୁଛି ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଏ ପାଖେ ଲୁଚିକି ରୁହ। ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପୁଣି ଆଉ କଣ ହେଲା କି, କଣ ବିଷୟ ହେଲା କି, ଏତେ ଭୟ କମ୍ପିତ ହଉଛି, କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ।
ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଧରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଚାର ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଧରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ବଡ ଚାକିରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପିତରଙ୍କ ପରି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ, ସେଟା କଣ ଦରକାର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଚାରିଟି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ନଷ୍ଟ କଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କିପରି ମତେ ବ୍ୟବହାର, ତା ପଛରେ ଶିକ୍ଷା, ଆଲଫାବେଟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ କହିବେନି, ଆପଣ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ନାହାନ୍ତି। କଣ ସେମିତି ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ? ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି ବୁଲିବେ, ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇଯିବେ, ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି, ପରସିକ୍ୟୁସନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଝିଅର ଛୋଟ ମିଲି ଛଡିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହାରି ଚାଲି ଗୋଟେ ମାସ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବେ? ଚାକିରି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ନାହିଁ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବିଲିଭର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନ ଦଶମ, ସେତିରେ ଆପଣ ଚଳିବେ, ପରିବାର ଚଳିବେ କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ରହିକି। ସେତିକି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଏତେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆଲଫାବେଟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଅ, ଏଇଟା ସେଇଟା ନାହିଁ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମୟରେ ମତେ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମା କରି ଯେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ, କଠିନ ସମୟ ଆସିବ, କେଜାଣି ଆପଣ ଯୋଉ କଠିନ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲିକି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେମିତି କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଯେ ଜୟ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଗ୍ରହଣ କରି ଯଦି ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଣତାପରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିକି ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବ। এই প্রকার যে জয় করে সে এই প্রকার শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হব ও আম্ভে জীবন পুস্তকରୁ ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ନ କରି ଆମର ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରାବାଶାବାରି କାଲାରାବାନି କାରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବାନ୍ଦାଲାରାବାନା ଦାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାହା କେତେ ଗୁରୁତର ବିଷୟ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତାହାର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନିଜେ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ଆଉ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ନକରି ଆମେ ବାକ୍ୟର କର୍ମ କରି ଆମେ ହବୁ। ତାହେଲେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବଦଳିଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆମେ ଉଠିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାକୁ ତାରାବାନି ଖାରବାତ୍ରାମାନେ କାରାବାଶାବାର କାଲାରାବାନି ଖାରବାନ୍ଦାର। ଆମ ପାଇଁ ତୁମର ଏ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରି ହବ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସୁନା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହ, ଯେପରି ତୁମ ହସ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ଭାରି ହବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଜୟକାରୀ ଆମେ ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜୟକାରୀ ହବୁ, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତୁମେ କହିଲ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମ କଟା ହବ ନାହିଁ, ଲୋପ କରାହବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଯଦି ଲୋପ ହେଇଗଲା କି ଯଦି ସେଠି ନାଁ ନ ଆସିଲା ତ ଅଗ୍ନି ମହୋଦୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ଉଦାରାବାନି ଖାରବାତ୍ରାମାନେ କାରାବଶାବାରି କୁରବନ୍ଦାଲାରାବାନି ଖାର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି,
मंडली को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से शुणु अर्थात आम को स्वाधीनता दिखाई प्रत्येक को दया कर प्रत्येक संगे कथा तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे आमर शरणात्मा सबू समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुच्छे आमेन। दुई हाथ ऊपर को उठेगा समस्ते। हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दियो थरे दर्शन दियो थरे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दियो थरे दर्शन दियो थरे। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु जीशुंर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।